सर शेक्सपियर को भी निहाती इंग्लिश टीचर थिबे तो आपण भी जते बेले स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़थिबे आपणकर भी बहुत शिक्षक आपणक व्यक्तिगत जीवन हो किंबा आपणकर पाठपढ़ा जीवन को हो निहाती भावे प्रभावित करथिबे एमिति किए शिक्षक थिले स्कूल किंबा कॉलेज रे जे कि आपण को विशेष करी शिक्षा जगत को आकृष्ट करथिले किंबा साहित्य जगत को ए कविता लिखिबा गल्प लिखिबा ए सब प्रति की आकृष्ट करथिले ठीक अछि मु जेतबळे हाई स्कूल पढ़ुली हमरा गाँ हाई स्कूल पाखरे चौनाहटा जनविद्या मंदिर जो गाँव रे अनंत कवि अनंत पट्टनायक घर से हाई स्कूल आम पाठ पढ़ला बेले स्कूल रो वार्षिक उत्सव जो हुए ये गोटे छोटकाटिया फंक्शन हुए मोर मन अच्छी मुझे अष्टम श्रेणी में पढ़ुली आमर से वर्ष वार्षिक उत्सव को 2 जन विशिष्ट कवि की प्रिंसिपाल निमंत्रण करते इनविटेशन कार्ड तक पठे जड़े हेले कवि राधामोहन गडनायक छंदबद्ध कवि आ द्वितीय जन हेले प्रगतिवादी कवि अनंत पट्टनायक मार्क्सिस्ट फिलोसफी की विश्वास करी जो लोक सारा जीवन काल से भली कवि विप्लवात्मक कविता से लिखी थे प्रिंसिपाल गोटे आमर हेडमास्टर गोटे नोटिस देले जो पिला माने तांकर कविता आवृत्ति करि परिबे ना दियंतु इंटरेस्टिंग विभिन्न एकादश श्रेणी ठू आरंभ करी अष्टम श्रेणी सप्तम श्रेणी पर्यंत विभिन्न पिला माने सो ना देले मो ना मध्यम देइथली शेषरे केवल मते ही सिलेक्ट करागला एवं कहले जे मते कहगला जे तुम 2टी कविता सेठी तांकर आवृत्ति करिवो मंचरे बसथांते अध्यक्षों सांगे आमर 2टी जाक महान कवि अष्टम श्रेणी छात्र मते डर भी लगुए किंतु मुझे जोड़े अनंत पट्टनायक गोटे कविता हूँ आसी मु आसी दुर्बार प्राचीर भांगी आसी इत्यादि इत्यादि से एकदम पूरा नजरुल टाइप रो लेखा एते छंद एवं से पूरा से शब्द संयोजन एते चमत्कार जे पूरा से प्रत्येक मुहूर्त प्रति पलक तम देह रक्तकोश गलीज ये शब्द सुनबार से भाव आवृत्ति करा पड़ो आउ मानसिंह गोटे कवि मानसिंह कहूँ राधामोहन बाबू कविता गोटे कॉलेज छात्र रेवेन्सा पढ़ुला से महान काठजोड़ी गाधोला बेले हठात बुड़ीगला पर भल पिलाटा मेधावी छात्र तापाई बहुत समस्त मन खराब कले तार गोटे सेठी स्मृति स्तंभ हेटी रहिला से ताकू देखिक गडनायक जितेबले गडनायक तो मैट्रिक पास न कला बेले जिते मैट्रिक पास करना से कविता ये पढ़ाला से ये धरणर कवि आम ओडिया साहित्य से कर अच्छा सेठू से कविता मोर एबे भी मन अच्छी जलर उत्ताल कक्ष अज्ञात गुपत बक्ष बाहुजुगे बिदारी बिदारी रुद्ध श्वासे जल छुआसे बाहरी पड़ा से तो संभाली न पारी ये हूँ से हिमंत जो हेमंत कुमार बोली जो पिलाटी मरी जाइला पानी रे बुड़िला बेले तार जो अस्वस्थी से जो प्रकार मृत्यु को देखुचे सामने ताकू कवि ये वर्णना कर ठीक सेमती वर्णना कली एवं से 2 जन जाक मत आशीर्वाद करते कहले यशस्वी हुओ ये खाली कहले आ तुम कवि हम यहाँ मुझे भूली गली मोर बाल्य जीवन काल बहुत कष्टमय से दुखमय 5-6 वर्ष होता बेले बापा एक्सपायर कले गोटे विराट यौथ परिवार 30-35 लोक छुआ पिला होकर 3-3टा दादा मोर आउ 2 जेजे मो बापा बापांकर तो बापा एक करिकर्मा लोक थे ही वाज ए वेरी गुड होमियोपैथी डॉक्टर ही वाज ए वेरी गुड टीचर इन द पंचायत समिति पंचायत अंडर जिते स्कूल थिला आम स्कूलटा बहुत मार्कामरा स्कूल थिला हेडमास्टर को पुओ हिसाब से मत किसी स्वतंत्र सुविधा से दौन प्रिंसिपल हाँ एत प्रिंसिपल लोक एवं बरং माने प्रत्येक मैटर रे जदि मुझे भूल कली से अन्य पिला मानक जमी दंड दौले मत भी सेम दौले पिलादिन मु बहुत माड़ खाई बापा ठारू तांकर किंतु से गोटे एमती जोगजमा टीचर थे मनीष थे जे से गीत लिखुले से दासकाठिया जो पिला माने गाँव गाँव सब काठी बजे तापाई गीत सब लिखा होता पुराण
ଯେତେରେ ଆମର ପୁରାଣର ଯେତେ ମିଥିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତି ରଜରେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ନିଶ୍ଚୟ କାଠ ପଟାରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠି ନାଟକ ହେବ। ସେ ଆମର ପିଲାବେଳରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠାରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯେ ନାଟକରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ରୋଲ୍ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ। ବାପା ସେସବୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲି, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପରିବାର ଆମର ଥିଲା। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ 300 ବର୍ଷର 3 ପୁରୁଷ ଅମଳର ଏକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠି 9ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ସଭା ଶିଖରରେ ତାର ଚୂଡ଼ାରେ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛି ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହନୁମାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ବସିଥିବେ ସଭା ଉପରେ, ଏବଂ ଭିତରେ ତଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହଁ ସେ ମଦନ ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଜେଜେ ଆମର ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାସ ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାଗବତରୁ ବୁଝୁଥିଲୁ, ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଡାକି ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇବେ। ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ଜେଜେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପୁରା ଗାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ଗାଇବେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି। ସେଇଟା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବି ପକାଇଥିବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଆସି ନାଁ ଲେଖେଇଲି ଏଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ରବି ଟକି ଛକରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ରାସ୍ତା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼, ନଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନଈ ଆରପଟେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ସତ୍ୟଭାମପୁର। ମୁଁ ସେଇଠୁ ରହିକରି ବିଜେପି କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ମାନେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରି। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ନଈ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏ ବନ୍ଧକୁ ସେ ବନ୍ଧ ପାଣି ଲାଗିଥାଏ। NCC କ୍ଲାସ୍ କଲେଜରେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ସରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଏ 7:30 8ଟା। ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆମେ ଯାଉ ସେଇଠିକି। ସେ ନଈ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଘାଟୁଆ ଥିବ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେଠୁ ପୁଣି ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ନଈ ପାରି ହେଇକି ଯାଉ। ଇଏ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ର, ମୋର ଲଜିକ୍ ଭାରି ଭଲ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 100 ମାର୍କ ରଖୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଆର୍ଟ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାର୍କ କରେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୋର ଗଣିତ ଜମା ହୁଏନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗଣିତରେ ମୁଁ एकदम ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ଗଜ ମୂର୍ଖ, କିଛି ଜାଣିନି କିଛି। ମୋତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲ କରିବି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ରହିଲି, DPI ଅଫିସରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନରେ, କ'ଣ ଦରମା ମୋତେ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ କିଛି କେବେ ଗଣେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ପକେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଦିଏ, ମିସେସ୍କୁ ଦିଏ। ସେଠି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ମାର୍କ ବାହାରିଲା ବିଜେପି କଲେଜରେ, ଲଜିକ୍ରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ମୁଁ ରଖିଛି 100ରୁ 98 ନା 99, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 100ରୁ 93 ନା 5 କ'ଣ। ଏକଦମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ। କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ 6 ଫୁଟ 6.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମୋ ପ୍ରଫେସର ଯିଏ ସେ ଥିଲେ। କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, କଟକର ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବହି ଦୋକାନ, ସେଇ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ବାଣପୁଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ପରିବାରର ଲୋକ। ସେ ଆମକୁ ଲଜିକ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ମୋତେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ପଢ଼ୁଛି। ନା ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ନଭେଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପଢ଼ିଛି। ନା ନା ଭଲ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ିଛ? ମୁଁ କହିଲି କି ବେଳେବେଳେ ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ସବୁ ପଢ଼ିଛୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବହି ଦେବି, ତୁମେ ଏକୁ ପଢ଼। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଚଟି ବହି ମୋତେ ସେ ଦେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣିକିରି। ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଦି ହିନ୍ଦୁ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ରାଧାକୃଷ୍ଣର। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଏମିତି ସ୍କଲାରଲି ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଇଂଲିଶ ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବହି ମୁଁ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାତ୍ର କ'ଣ ବୁଝିବି ତାକୁ। ତଥାପି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଦେଇ ପଢ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଲେଜରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟାପନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ କଲେଜରେ, ସେ ସମସ୍ତେ ତହୁଁ ବିରାଟ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକ। ଯଥା ମୁଁ କହୁଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କବି, ସମୁଦ୍ର ସ୍ନେହାର କବି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ,
कृष्ण प्रसाद मिश्र, चंद्रशेखर रथ, शांतनु आचार्य, ये माने सब ये माने नटवर सामंतराय एमान पाखे आम जो क्लास रे बसु आम डर लगे। एवं से देखी लिजर आवर से मैंने बस जो चा फा पियंती से केवल लिटरेचर उपर ही कथबार्ता हुए। तार गोटे एक प्रच्छन्न प्रभाव मो उपर पड़ी बोली मुझे निश्चय अनुमान कली बहुत पछरे। आगुरी मुझे जान नी मुझे कविता लिखी कविटे हेबी कि आउ कौन करी धारणा नाला। से भाई अवस्था मु बढ़ी मनीष होती माने निज गोड़े ठिया घरे कौन सी पृष्ठपोषकता नाला। मु एमए पास कला पर्यंत ये कि डॉक्टरेट सारला पर्यंत मु प्राइवेट ट्यूशन करी पाठ पढ़ुली भुवनेश्वर। तेणु भुवनेश्वर सहर को मुझे देखी ये सहर कौन थी बर्तमान मुझे निज गाँव को घर को जावाई बेले बेले रास्ता पाऊनी एमती भूली जाऊँगी।